खाइया को काय करू रुटी खाई रुटी ना ना रुटी फुटे भीतर माँ पुआ बाड़े उड़ी पठेइला सोडा खाइबो जे न खोसी वर्षा आसलानी बोले सब लुगा गुड़ा कल बल होगी तोली हाय सांगवानी अब एक नुआ सकाल नुआ ब्लॉग का आपन स्वागत करुच्ची मु आशा करुच्ची आपण माने बहुत भले थे आज ब्लॉग टी होची आज गोटे दिनर कहानी आज गोटे दिनटा आमर केमिति कटुची आपण माने टिके ब्लॉग रे कंटिन्यू रुहंतु आ देखंतु मु जानि आज दिनटा आमर केमिति कटिबो कोन हो चलंतु देखिबा तो आपण माने दि तीनटा ब्लॉग देखि साथबे सबुदिन आम घर को फूल आसियो तो एबे भी आसिक तू आइछु भोजे फूल ई भगवान এটা ধলা মন্দার নালি মন্দার স্বর্ণ কনিয়ারি চম্পা ফুল এ কনিয়ারি ফুল জিনিয়া ফুল এটা মন্দারর কুঞ্চু কুঞ্চিয়া মন্দার নালি মন্দার এটা ଆଉ ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କନିଆରି ଦେଖେଇଲି ଏଇଟା ତ ପିଙ୍କ କଲର ମନ୍ଦାର ତରାଟ ସବୁ ପ୍ରକାର କଳା କାନୁ ଆଉ ଟଗର ବଡ଼ ଟଗର ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଏ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଜହ୍ନି ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଏଇଟା ଜହ୍ନି ଫୁଲ फोड़ी फोड़ी ये अलग प्रकार फुल आमर आम घरे सकाळ आरंभ आपण कोन देखिबे न देखि आगो किंतु फुल बुले देखि 33 कोटी देवता आम बो आनी की मुंडिया मरछि जदी मोर कोनसी भलो काम होला अरे को ठाकुर तमे कल मु का को कहबी खराब हेले तो भाग्य को कहबी भलो हेले को ठाकुर को जानि करनी हेले मु जानु के से होछ हम जगन्नाथ तांको छडा आ केही ना दुनिया रे से गुटी ठाकुर जे सत आ सब मिछ आ सेही तो एक सेही के सेही मु ताकू ही सब कोहे आ का किछ कोहेनी एबे फुल तोड़ी थैसला परे भारी पहिली निज काम घर रे बो पळेला गाधे के सोदी बोलो मा जल्दी दोळी दी घर ओळे ओळे त अंटा कहि गेले सा मो गंजी जेतक सब सब पिंदी पकोची शॉर्टेज थैलानी मो गंजी सब हां दांत झियो पिला जन्म माने तू निज घर को फास्ट तापर कर झियो पिला पायलट हेले निज घर उड़ा जहाज चलेइले आ तू झियो पिला घर काम करबो कहू प्रकृत मो बो आज आखि फिटेई देला झियो जन्म परख एडा नुह जेतु दुईटा दुई कुळ गीता अरे सेही नारी केतबेले नर संहार करछि तो केतबेले गईटा ऊपर चढ़ी जाउछि सेही नारी केतबेले मा हे जाउछि तो सेही नारी केतबेले बड़ बो हे जाउछि नारी रो केते रूप अछि ताहा परिकल्पना मु छार मनुष्यटी मु करि परिबि नाही आपण माने परिकल्पना करंतु नारी केते प्रकार ए देखंतु आ गोटे प्रकार नारी आसी गेला हम पाखु आकु छवि नानिक तो आपण जानिथिबे गोटे दिनस मु देखौजी एटा जी दही छेना गोटे कथा होची कोन तुआले दि दिन हेले खाइ देथिले मु खाइ दिया मो दही छेना भारी प्रिय लड़की देखा करे आसीओ दही छेना टिके देखि आसी ई दासे नु जानि तते अलज को छेछरा कहि देल ब्लॉग अधा नहीं किंतु दांत घसा आईनी अना बा अना अना पोख तो कोड़ी आम ए जाऊँ बेपार को बेपार आसला बेल पाखापाखि टाइम 2:30 बासी गला जेठू तो से मनीष धई पला धईला कुकुरा कुकुर भाई आसो गोटे खाईदे कि पुणी एडिटिंग आगे शोबी एडिटिंग हम आ तो पुणी ब्लॉग हम लाइटा मारिक सर्ट नहीं पूरा लाइट मारे भल क्लारिटी आसो वीडियो चलतो कि लाइट मारी हम काटी के मारे पड़ियो वीडियो चलथियो कि वीडियो चलथिला लाइट मारे केमति गेलु टॉर्च ने आसे खाइया को काय करू रुटी खाई रुटी ना ना रुटी फुटे भीतर माँ पुआ बाड़े उड़ी पठेइला छोट छात खाली हां खाइया गंडे दो बन ठीक से भूख गलानी पेट हां पुडलानी छी 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 तो ठीक देखि दियंतु हमरो तुलसी गछटार डिजाइनटा ता भीतर बापू पुआ बाहरी गले बेपार तुलसी तो लोक भांगी जबा तुलसी जो बोका दी एकला जे तो हमर तुलसी गछटा सुखी काठ हो जाई सेथि पई का ई गछटा हमर नुआटे बसिले तो हमर नुआ कोढ़ुआ बसी जाई कोढ़ुआ कइसेलेनी तबे टीवी सजेई बर नथो तो बोजेन सजेई मंगला सारला जगा कालिया बलिया सुभद्रा समस्त को बुआड़ी खोजी देइछि सारला की तू एतरे किछि पैसा आ ताटाटे धरि के बाहर गेली होटल तकारी आने ता भितरे बो पई किछि रखी देई कि तरकारी आ होटल दीटा मु तो जते रोटी खाइबे एते दीदीरा इटली आ मो
ମାରିଦେଲି ଖାଇବାକୁ। ପିଲାବେଳେ ସିନା ନବୁ ସକାଳ ଗାଧେଇ ପଡୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ବୋଚଟା ସୁଦ୍ ବୋଚଟା କେଜାଣି କେମିତି ପାଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ନାଁରେ ମୋ ବୁଆ କି ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ସକାଳେ କେମିତି ଗାଧେଇ ପଡିଯାଇଛି ତମେ ବୋଚଲି ଗାଧେଇ ଏ ସୋଦା ଖାଇବ ଯେମିତି ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ତୁ ଆରିକି ଆସିବୁ ଏ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବା କଥା ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ବୋଉର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ବୋଲି ସବୁ ଲୁଗାଗୁଡ଼ା କଲବଲ ହେଇକି ତୋଳିକି ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତା ଭିତରେ କିଛି ମା ଝିଅ ଫୁଲ ଲଗେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ବୋଲି ମୋ ବୋଉ ଦେଖୁନ ମୁହଁଟାକୁ କେମିତି କରିଛି। ଚାଲ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଇଛି ନା। ଖରା ନହେଲେ ଛୁଆଙ୍କର ରଜ। ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ଶୀତ ହଉ ଖେଳିବା କଥା ସବୁବେଳେ ଖେଳିବେ। ବାତ୍ୟା ପବନ ବୋପାଲୁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡି ନେଲାଣି। ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ପବନ ହେଲା ସେ ଆମ୍ବ ଡାଳ କଣ ସବୁ ଉଡ଼ିକି ଛିନଛତ୍ର। ଏଇ ଭଗବାନ ଆଲୋ ବୋଉ ତ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଉଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି ଆମ୍ବ ଡାଳ ତ। ଭଗବାନ ବୋଉ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଠୁଅ ପଡ଼ୁଚିଲୋ। ତା ଭିତରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମାଳ କରିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଯାଏଁ ପଡ଼ିବ। ବୋଉ ଦେଖ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲା ବୋଉ ଦେଖେ। ଆଇଲା ଏ ବୋଉ କେତେ ଜୋରେ ଫ୍ରିଜଟାକୁ ବାଡ଼ଉଛି ଭଗବାନ। ବୋଉ ମାରଥିଲା ବୋଉ ମତେ ମାରଥିଲା। ହଁ ସତରେ ତୁ କହୁଛୁ। ବୋଉ ମତେ ମାଇଲା ବୋଉ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ବାଦାମ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଟିକେ ବାଦାମ ଏବେ ଭଜା ହଉଛି ଚୁଲିରେ। ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ଖିଆ ହବ। ନା ଘରକୁ ଆସିବେ ମୋର ଟିକେ ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି କିଛି ରଖିବେନି। କଣଟା ରଖିବ? ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆଙ୍କ ଘରେ ଆସିଲେ ମତେ ମିଳେନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଝିଅକୁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇ ଦେଇକି ନିଜେ ଯାଇକି ଫୋନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୋଉଥିରେ ଭାଜୁଛ? କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇକି। ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଛି ବାଦାମ ଭଜା ହବ ତେଲ ପକେଇକି। କୋଉଥିରେ ଭଜା ହୁଏ? କଣାଟା କି କଡ଼େଇ ପରିଷ୍କାର ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଲି ଭଜା ହେଇଛି ପରା। ମାନେ ଘର ଆଙ୍କର ବାଦାମ ବି ତାଙ୍କର ହେଲେ ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଖାଉଛୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିବ ଅଛି ବାଦାମ ଆମ ହାବୁଡ଼େ ମାଗଣା ମାଲ ମେଞ୍ଚେ ସବୁ ତ ଖାଇଦେବୁ। ତୁ ପାଇଲେ ନା ଶୁଖୁଆ ବାଛୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା। ବହୁତ ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲା ଜଲ୍ଦି ଆସ ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଶୁଖୁଆ ଦେଖିକି। ପଖାଳକୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ଶୁଖୁଆ। ଏତିକିରେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଶେଷ ହେଲା। ଆମେ ଖାଇକି ରହିଲୁ।